आजाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे समंदर में अमेरिका का बड़ा हमला, ईरानी जहाजों पर दागी मिसाइलें, जुमे की शाम भारी गोलाबारी से थर्राया समंदर। ईरान ने भी किया जबरदस्त पलटवार, ओमान की खाड़ी में एक जहाज किया जब्त, अमेरिकी घेरेबंदी को दे डाला खुला चैलेंज। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान ने बनाया नया कानूनी फंदा, होर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए ईरानी पार्लियामेंट में बिल तैयार। अब ईरान की मर्जी के बिना परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर। बड़ी खबरें हैं इसीलिए लेट आया हूं और बिल्कुल ताज़ा हैं, जो कुछ है वो जारी है। एक बड़ी जंग चल रही है होर्मुज में। शुरुआत करते हैं। अमेरिकी फौज की तरफ से ईरान के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम कहते हैं, उसने ऐलान किया है कि उसने ईरान के तेल ढोने वाले दो जहाज़ों MTC स्टार थर्ड और MT सेवडा को निशाना बनाकर उन्हें समंदर के बीचों बीच हमला करके बेकार कर दिया है। अमेरिकी फौज ने इसका वीडियो जारी किया है। आप दोनों जहाज़ों के नाम भी उस पर देखते रहेंगे। 8 मई की शाम आई इस बड़ी खबर के मुताबिक अमेरिकी नेवी के FA-18 जंगी जहाज़ों ने, फाइटर जेट्स ने इन टैंकरों यानी जहाज़ों की चिमनी पर बहुत ही सटीक निशाना लगाया ताकि उनके इंजन ठप हो जाएं और वो आगे ना बढ़ सके। पूरे जहाज़ तबाह नहीं किए। अमेरिका का दावा है कि ये टैंकर अमेरिका की पाबंदियों को तोड़कर गल्फ ऑफ ओमान के जरिए ईरानी बंदरगाह में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी एक तीसरे टैंकर के ऊपर ठीक इसी तरह अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका ने ईरान के करीब 70 से ज़्यादा तेल टैंकरों को, तेल ढोने वाले जहाज़ों को रोक रखा है, जिनमें करीब 166 मिलियन बैरल तेल मौजूद है और इसकी कीमत $13 अरब बताई जा रही है। और ये सब अब बेकार पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है समंदर में। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस हरकत को, इस ताज़ा अमेरिकी हमले को अमेरिका की एक बेहद गैर जिम्मेदाराना मिलिट्री एडवेंचर करार दिया है और कहा है इसका जवाब मिलेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान इस कार्रवाई का आखिर जवाब देगा कैसे और किस लेवल का देगा। बातचीत, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, इन सब की चीज़ें चल रही हैं और ये सब हमले शुरू हो गए। क्या ये किसी जंग के, बड़ी जंग के शुरू होने से पहले के हमले हैं, या फिर जंग को मुकम्मल ख़त्म करने से पहले एक दूसरों को आजमाया जा रहा है और दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है? ये भी हो सकता है कि जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाली हो, उससे पहले हमले हो रहे हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को। लेकिन अगली खबर सुनिए, अहम है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां समंदर के बीचों बीच एक बार फिर बारूद की महक फैल गई है। गल्फ में जारी सीज फायर के बावजूद पिछले 2 घंटे से 8 मई की रात की बात कर रहा हूं, पिछले 2 घंटे से ईरानी फौज और अमेरिकी नेवी के जहाज़ों के बीच, जंगी जहाज़ों के बीच झड़पें, स्पोरेडिक क्लैशेस शुरू हो गए हैं। 8 मई 2026 की शाम ईरान की न्यूज़ एजेंसी फार्स ने तस्दीक की है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के स्ट्रेटजिक रास्ते पर दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इसे दुनिया के अखबारों ने ऐसे करके खबर बनाया है। ये टकराव ऐसे वक्त में हुआ है जब पिछली रात ही दोनों मुल्कों के बीच भारी गोलाबारी हुई थी, जिसमें ईरान ने दावा किया था हमने इनकी नेवी को खदेड़ दिया। हालांकि कहने को जंग रुकी हुई है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि टेंशन अब भी बहुत ज़्यादा है और बल्कि बेकाबू होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इन झड़पों को मामूली बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरानी मीडिया इसे अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए किया गया पलटवार कह रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी इस ताज़ा टकराव ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और किसी भी पल ये एक छोटी सी झड़प एक बड़ी जंग की शक्ल ले सकती है। एक और खबर सुनिए, ईरान ने क्या किया, तस्वीरों के साथ सुनिए। ईरान और अमेरिका के बीच जारी समंदर की इस जंग में ईरान की नेवी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन किया है। अमेरिका और उसके साथियों को खुला चैलेंज दे डाला है। ओमान की खाड़ी में, गल्फ ऑफ ओमान में ईरान की नेवी ने एक तेल टैंकर ओशन कोई को अपने कब्जे में ले लिया। नाम है इसका ओशन कोई। ईरान की इस बड़ी कार्रवाई की अहम बातें यह हैं कि जुमे के रोज़ ईरानी नेवी ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इस जहाज़ को, इस टैंकर को दबोच लिया। ईरान की आर्मी के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले और कानूनी ऑर्डर के बाद अंजाम दी गई है। ईरान का कहना है कि इस टैंकर ने समंदर के कायदों को तोड़ा था जो ईरान ने बनाए थे, और ये ईरान के तेल एक्सपोर्ट को रोकने और उसे नुकसान पहुंचाने की साजिशों में शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज़ पर ईरान के तेल का एक बड़ा ज़ख़ीरा भी मौजूद था, यानी ईरान ने अपना ही तेल कब्जा लिया है। ईरान की नेवी के कमांडो और नेवल सोल्जर्स ने समंदर के बीचों बीच इस जहाज़ पर धावा बोला और इसे अपने घेरे में लेकर ईरान के साउथ फ्रंट की तरफ रवाना कर दिया।
اب یہ ٹینکر وہاں کی قانونی اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز پر ایرانی کمانڈوز اتر رہے ہیں۔ اب باقاعدہ 8 مئی کو اس کا ویڈیو جاری کیا گیا ہے۔ ایران نے صاف کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ یہ ٹینکر اس علاقے کے بگڑتے حالات کا فائدہ اٹھا کر ایران کے فائدوں کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایران کی کارروائی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بلاکیڈ کو سیدھا چیلنج ہے جس کے ذریعے امریکہ ایران کے تیل ڈھونے والے جہازوں کو ٹینکرز کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ایک بڑی خبر سنیے جو کل ہیڈ لائن بنے گی۔ ایران اور امریکہ کے بیچ جاری اس کشیدگی کے درمیان ایران نے اب ایک ایسا داؤں چلا ہے جس سے ہرمز کا پورا نقشہ ہی بدل سکتا ہے۔ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ ہرمز کو لے کر اس نے جو بھی نئے پلان بنائے ہیں اب انہیں ایک مستقل ایک پرماننٹ قانون کی شکل دی جا رہی ہے۔ ایران کی اینا نیوز ایجنسی کے مطابق، یہ آپ پڑھ لیجئے، میپ بھی ہے اس کے مطابق اور اسنا کے بھی مطابق، اس نئے قانونی داؤں کی اہم باتیں یہ ہیں کہ ایران کی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ہیڈ نے 8 مئی کو یہ صاف کر دیا کہ اسٹیٹ آف ہرمز لیگل ریجیم بل، یہ پورا نام ہے، اسٹیٹ آف ہرمز لیگل ریجیم بل پوری طرح تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرمز پر ایران کا جو کنٹرول اب تک صرف فوجی طور پر تھا اب اسے قانونی طور پر بھی پکا کیا جا رہا ہے۔ اس بل کو ایرانی پارلیمنٹ کے سیشن میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے پاس ہونے کے بعد اسے گارجین کاؤنسل کے پاس بھیجا جائے گا۔ امریکہ یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ لے گا کیا؟ ایک بار وہاں سے منظوری مل گئی کاؤنسل سے تو یہ ایک ایسا قانون بن جائے گا جو دشمن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا۔ لیکن کیا اس قانون کو دوسرے ملک مانیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ ایران اب اپنی تمام پابندیوں اور چیکنگ کے عمل کو آفیشل طور پر اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانے جا رہا ہے۔ ایران نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے تاکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لگائے گئے نیول بلاکیڈ کو اسی کی زبان میں جواب دیا جا سکے۔ تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ لگتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے اس نئے قانون پر کون اعتراض جتاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک بار یہ قانون بن گیا تو ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو ایران کے بنائے ہوئے نئے قاعدوں کو ماننا ہی پڑے گا، ورنہ چین اور روس جیسے دوست ملکوں کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ راستہ بند ہو سکتا ہے۔ ایران کا یہ فیصلہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی ڈپلومیٹک اور قانونی چنوتی ہے، ایک چیلنج ہے۔ جہاں ٹرمپ سمندر میں اپنی طاقت دکھا رہے تھے وہیں ایران نے اب قانون کی ڈھال بنا کر امریکہ کو بیک فٹ پر دھکیل دیا ہے۔ اب اگر امریکہ اس قانون کو نہیں مانے گا، اگر یہ پاس ہو جاتا ہے بل تو یہ سیدھے طور پر ایران کی ساورینٹی یعنی سمپربھوتا پر حملہ مانا جائے گا، جس سے جنگ کا خطرہ اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن میں پھر بتا دوں کہ سمندر کا پتلا سا گلیارہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز، لیکن آگے رہ کے سمندر بند ہو رہا ہے اور کئی گلف کے عرب ممالک وہاں ہیں، سعودی عرب، قطر، کویت، عراق، UAE اور ادھر عمان۔ اگر ان سب نے بھی کچھ ایسے کر دیا تو ہو چکا ویپار دنیا کا۔ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو سنکرا راستہ ہے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ایران اس پر اپنا کنٹرول کہتا ہے، مانتا ہے، اور وہ اس کے کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے حلقے میں آتا بھی ہے، لیکن ادھر UAE ہے، ادھر عمان ہے۔ یہ ایک ایسا ٹرائنگل ہے جہاں پر بہت تگڑی ٹینشن ہے اور بہت تگڑی ٹینشن ہو بھی جائے گی اگر یہ بل پاس ہوا۔ اور ہاں دوستو، ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اور کچھ سٹوریز دیکھنا چاہتے ہو تو سجیشن اپنے دیجئے، کس طرح کی سٹوریز۔ اور میں بیسیکلی انڈین خبروں کو کور نہیں کرتا کیونکہ اس کو کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں، اس کو کور کرنے کے لیے میں دوسرا چینل بنا لوں گا۔ لیکن آپ انٹرنیشنلی اگر کچھ خبریں دیکھنا چاہتے ہیں، ایشوز، تو بتائیے گا ضرور۔ میں آپ کے سجیشنز میں سے جو سب سے بہتر ہوں گے اور جن کے لیے میں کیپیبل ہوں گا، آپ کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی جانوروں پہ شو بنا، تو میں نہیں کر سکتا، انٹرنیشنل جانوروں پہ نہیں بنا سکتا، تو جس کے لیے میں کیپیبل ہوں گا وہ ضرور کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔